Viewers, welcome back again on my channel Jason Max. राधे राधे. Cash for the job. जे नावेलीम प्रोटेस्ट जालो पळय खरेंच बरें दिसलें. वेंकी बाब खरेंच बरें. तूं एक एक पॉलिटिशियन आसून एक ऑपोजिशनान आसून सुद्दां तुवें कितें तरी लोकां खातीर केलें आनी लोकां खातीर तूं थंय झगडलो. म्हाका बरें दिसलें. आनी आमकां अशे पॉलिटिशियन्स जाय. एक तेंचेर कोण टिका करता, एक न्यूज व्हायरल जाता, तेजेर आमी तेंकां जज करूं जायना. थोडी बरी बीन कामां करता ते. तीं कामां पळोवं जाय. जशें हें काम कॅश फॉर द जॉब सगळे न्यूज मिडियार सगळे ऑपोजिशन्स लोक हेचेर उलयता. भरपूरशे कंप्लेंट रजिस्टर्ड जाल्यो पूण पुलीस आहा पळय गोंयचे ते तिंका डिफेंड करता. आनी वेंकी बाब म्हणटा पळय ते सारके. तो म्हणटा ते सारके. पुलीस खंय तरी कशें शामिला हितून भरपूरशे पुलीस ऑफिसर सुद्दां तितून रिक्रूट जाल्लेले आसा पयशे दिवन कोणाक या कशें कोणाचे वळखीन या कोणाचे सोयरे या कार्यकर्ता अशें कित्याक तेंची वोट बँक तेंकां सेक्युअर करूंक जाय. जे रुलिंगान आसा पळय ते सगळे 40चे 40 MLA हितून इनवॉल्व आसा. म्हणून हेजेर खंय तरी कशें विदावट एन कशें प्रॉपर इन्क्वायरी अशी जायना विदावट एन इन्फ्लुयन्स ऑफ हाय लेवल ऑफिसर जो म्हणटा पळय भरपूर फावटी विजय सरदेसाय म्हणटा पळय व्हायट कॉलर एक आसा इन्स्पेक्टर नॉन युनिफॉर्म इन्स्पेक्टर आहा पळय तो सगळे DGP IGP IG SP सगळ्यांक कसा गायड करता या मॉनिटर करता या तिंका कशा धमक्यो दिता आनी पुश करून दवरता या प्रेस करून दवरता. आनी खंय तरी ती इन्क्वायरी आहा पळय कॅश फॉर द जॉब ती सारकी जायना. आजून पर्यंत खंय तरी ती इंडिपेंडंट कमिटी जे अपॉइंट करपाक मागता पळय आमचे रिस्पेक्टेड कार्लोस फरेरा आनी ऑपोजिशनाचे भरपूरशे लिडर्स आहा पळय ते मागता पळय आनी लोकूय बीन मागता. काँग्रेसाचो जो हे जालो पणजे आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट जालो पळय तेजेर भरपूरशे लोकांनी थंय आपले कशा स्टेट आसा आनी कितें फिलिंग्स आहा मनांतले फिलिंग्स आहा थंय सांगले. इट इज क्लियर दॅट ऑल सगळे म्हटले आतां चडशे जितले CM सावंत जेन्ना आपली ती CMाची खुर्चेर बसलो पळय तेजे मागीर जितले रिक्रुटमेंट जाला पळय ते कॅश फॉर द जॉब जाला नाजाल्यार कोणाले तरी वळखीन जाला. विश्वजीत राणेन तरी क्लियरली दाखोवन दिल्लेले आसा GMC भरपूरशे स्टाफ आहा पळय ते वाळपयचे आसा तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेजे एरियेक पडटा पळय तें आसा. आनी ते कशें आसा हांव अशें म्हणना ते काम करपाक कॅपेबिलिटी आसा पूण हॉस्पिटल्स हे ते आसता पळय ते जाग्यांचेर लिटरेट लोक आसूं जाय खंय तरी समजदार जाणीव आसलेले लोक आसूं जाय. कोणाकूय तूं खंय शेतान काम करता या खंयची गटारां क्लीन करता तेंकां तूं हॉस्पिटलान घालूंक शकना. आनी हांव अशेंय बीन म्हणना ते काम कमी म्हणून ते तेंचे पोटाचेर ते काम इन पास्टान करता आसतले पूण तिंका ते एक जीव वाचोवपाची जागा आसता पळय या डेलिगेटेड प्लेसीस आसता पळय ते जाग्यांचेर तुमी तिंकां अपॉइंट करूं शकना. कित्याक थंय ते एक इंजेक्शन रॉंग जालें एक खंयचें मेडिसीन रॉंग जालें जाल्यार कोणाचें जीव वचपाक शकता. अशेंच CM सावंतान भरपूरशे PWD रिक्रुटमेंटान जे तेणी केले पळय आनी म्हाज्या दोळ्या मुखार केले. हांवें तेच्या बायलेक पळयलां 30 लाख 20 लाख मागताले JEE खातीर इवन एक भुरग्या कडल्यान जवळ जवळ 90 लाख सुद्दां मागलेले आहा तेणी. आनी म्हाका 90 लाखाचे कशें आसा 35 lakhs कन्फर्म आसा. फुडले जे आसा पळय रिमेनींग 65 या 55 lakhs आहा बरा ते डावटफूल आहा पूण 35 lakhs तर दिल्लेले न्ही आनी ते खंय तरी चेडूं आयज टी एक रिक्रूट जावन थंय बिंदास 70,000 जोडटा आनी तेजे फ्रेंडूय आसा तितून तेवूय 60,000 वयर जोडटा. सो तुमी जे पॉश पार्टी आहा या कार्यकर्ता BJPचे आहा पळय तिंकां जॉब दिवपाक येयलेले आसा. आनी हे जे प्रोटेस्ट जाता पळय ते आमी कितें पिशे जाल्लेले आहा लोक हांव सुद्दां एक व्हिडिओ अपलोड करता. आमकां खबर आसा तुमी कसो स्कॅम केल्लेले आसा. आमी फक्त डिमांड करता की एक इंडिपेंडंट कमिटी अपॉइंट करा एक इंडिपेंडंट कशा इन्क्वायरी करा. खंय तरी रिटायर्ड जज आनी रिटायर्ड कशें आसा थोडे ऑफिशल्स आसा जे आपले कशा सामर्थ्याचेर आनी आपले कशें आसा सिन्सियर ड्युटी करून खंय तरी आमकां सत्य आहा तेजो खुलासो करतले. आनी CM सावंत इतलो कित्याक भिता तोच कळना म्हाका कित्याक साखळीची मॅडम तेजी बायल इनवॉल्व आहा म्हणून जेन्ना इन्क्वायरी जातली पळय पयलू अरेस्ट साखळीची मॅडम जातली हें म्हाका दिसता. आनी जे पर्यंत ती इंडिपेंडंट कमिटी अपॉइंट जायना पळय ते पर्यंत हे केसीचेर कांय जजमेंट जावपाना कांय लोकांचो मायंडसेट चेंज जावपाना. आनी BJP थ्रू आउट इंडिया आसा पळय मोदीक सुद्दां सांगता तुमचे जर गोंयान कितें आसा पळय राजकारण जर तुमकां दवरपा आसा न्ही
जाल्यार जाता तितले बेगीन हेजेर एक SIT या एक इंडिपेंडंट कमिटी अपॉइंट करा, हेजेर इन्क्वायरी करा आनी जे कोण क्रिमिनल्स आहा, जे कोण एक्यूज आहा पळय तिंका जेलीन घाला, तिंका सजा दिया. This is what my message to all goers. Please share this video as much as you can. पुरे गोंयकारांक कळोनी तिंच्या आवाजाचो आनी तिंच्या कशा प्रोटेस्टाचो कितें वालोर आहा तो. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.